40 to 47. Ang Acts chapter 2 verses 40 to 47 mao ni ang insidente kung saan gitala sa pulong sa Ginoo ang sinugdanan sa pagsimba sa mga Kristohanon sa ilang kabalayan o diha ang ilang venue, place of venue o venue nila ay diha sa ilang mga balay o sa mga balay-balay. So, sa Acts chapter 2, dinhigulagoy sa written word of God kung paano gisugdan sa mga apostoles or apostles ang order sa atong ginabuhat sa ministry sa Ginoo, especially sa adlaw nga Sunday. Mao ni ang gitala nga gisunod sa mga Kristohanon sa atong henerasyon karon ang pamaagi sa pagsimba on Sunday nga adlaw on Sunday service. So dinhi gikuha sa mga Kristohanon kasi ang Kristohanong kasimbahanan ang gibuhat usab nato karon sa atong henerasyon mahitungod sa padayon natong pagsimba sa Ginoo kauban ang ubang mga Kristohanon muning sa sambalay nga pagsimba. Unsa ba kining sambalay nga pagsimba? Mao kini ang pagsimba diin dili wala mo gamit ang mga Kristohanon sa mga dagko nga building nga atong mga makita karon sa mga syudad o mga dagkong kasimbahanan, kung dili ang pagsimba sa atong Ginoong Dios kauban ang mga Kristohanon during Sunday diha sa ilang panimalay. So matud pa sa Acts chapter 2 verse 40 to 41, dinhi makita nato ang pahimangno ni Apostle Peter sa 3,000, more than 3,000 dahil niya nang higayon na 120 na sila ka mga disciples sa atong Ginoong Jesucristo, kung saan dito sila kahiusa sa upper room, dito sila nagpuyo, prayer nga samtang giulat nila ang Espiritu Santo nagisaad sa atong Ginoong Jesucristo nga moabot sa kanila ug mag-empower sa kanila para sa ang atong Ginoong Jesucristo ay masugilo nila dinhi dito sa Jerusalem, Samaria, Judea hangtod sa tibuok kalibutan ug mao nang hinungdan nga naabot kita karon. So matud pa dinhi sa Acts chapter 2 verse 40, daghan pa ang gisulti ni Pedro sa pagpamatuod kanila sa iyang mga gipanulti. Ug miingon siya kanila, luwasa ang inyong kaugalingon gikan niining daotang katawhan. So ang majority sa mga katawhan sa Israel ay ang tan-aw ni Apostle Peter ay mga daotan nga matud pa niya, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining daotang katawhan. So majority of Israel mga Israelites are on Peter's day ay mga daotan. Nganong daotan man dahil wala sila motuos sa atong Ginoong Jesucristo o sila gani mismo ang nagpapatay kaniya pinaagi sa paglansang sa cross. Verse 41, daghan ang mituo sa iyang mensahe, sa mensahe ni Apostol Peter, daghang mituo nga mga Israelita. Daghan ang mituo sa iyang mensahe ug diha-diha nagpabautismo sila. So take note, ang mga mituo nagpabautismo dayon sila maurang adlaw. Ni adtong adlaw mga 3,000 ka mga tawo ang nadugang sa mga tumutuo o Kristohanon, tumutuo sa atong Ginoong Jesucristo. 3,000 plus 120 equals 3,120. So dinhi nagsugod ang Kristyanismong pagsimba o kinabuhi nga kung saan kauban na nila ang Espiritu Santo dahil muni ang the day of Pentecost, Feast of Pentecost, nga kung saan sa Apostle Peter ay napuno sa Espiritu Santo ug nagwali siya mo nang resulta nga 3,000 ka mga Israelita o wala may isulat din kung puro ba sila Israelita kundi 3,000 ka mga tao ang mituo sa mensahe ni Apostle Peter, nagpabautismo dayon sila. Ang ilang conversion to Christianity consisted in believing that Jesus is the Christ, paghinulsol sa ilang mga sala o sa pagpabautismo. So, unang-una,
mituo sila sa atong Ginoong Ginoong Hesus nga siya ay Kristo, He is the Christ, the Messiah. Ikaduha dayon, gihinulsulan nila ang ilang mga sala, ug ang ikatulo, nagpabautismo sila. This entitled them to membership sa simbahan, ug mao gihapon kini ang gisunod nato karon nga dapat ang usa ka tawo nga mituo sa atong Ginoong Kristo mabautismohan gid siya as a proof na mituo siya sa atong Ginoong Kristo. He must say, or he must declare in public that he is or she is already followers of the Lord Jesus Christ because he believed on Him, sa atong Ginoong Kristo. Peter lumped the nation of Israel as a crooked generation that was under condemnation. Dili buti pasabot nga ang namati sa pulong sa Ginoo through Peter, kay sinabi niya nga luwasan ninyo inyong kaugalingon, taliwala nining makasasalang katawhan. Dili buti pasabot nga miingon si Apostol Peter nga luwason nila ang ilang kaugalingon kay sa sariling diskarte, paningkamot, tungod kay ang pagluwas sa atong mga kalag ay dili nato binuhatan kung dili sa atong Ginoong Kristo dito sa krus ng Kalbaryo o pinaagi sa grasya. Muna nga Peter, through Peter, ang pagluwas sa ilang kaugalingon tungod kay sa grasya lamang kita sa Ginoo nangaluwas ug wala kitay kaparte niini sa pagbuhat sa maong kaluwasan. Christ alone, grace alone, and faith alone. Yun ang gingon nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. It is by grace, so sa Binisaya, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo. Pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Verse 9. Kini gasagikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy magpasikarbo. Paano daw naluwas ang usa ka tawo nung mahimo siyang Kristohanon, mituo siya sa atong Ginoong Kristo, gideclare dayon sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul nga matud pa dinhi kay tungod sa grasya sa Dios. Unsa ning grasya sa Dios? Mao kini ang kaluoy, tumang kaluoy sa atong Ginoong Dios sa makasalanang sangkatauhan nga tungod niini gipadala niya ang atong Ginoong Kristo nining kalibutanan, nagpakatao si Jesus Christ para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atong kaluwasan. Kung usa ka tawo mutuo nga si Kristo mao ang Messiah or Christ, si Jesus mao ang Christ or Messiah. Verse 9, kini kamo pinaagi, maluwas kamo sa grasya sa Ginoo, maluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Kini gasa gikan sa Dios, so gasa ibig sabihin pag gasa gift of God, dili kini sariling atin sa usa ka tawo kundi gikan sa atong Ginoong Dios, gihatag niya sa usa ka tawo isip gasa, isip gift. Kini gasa gikan sa Dios og dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy magpasigarbo. So dili sa atong binuhatan maayong mga binuhatan o unsa pa man kun dili gasa kini sa Dios para ang matag usa nga niluwas niya ay dili makapagpasigarbo nga makaingon nga ako na gud ni mo nang di na pwede nang donated by nga murag gipakita nato ang atong kaugalingon nga gumikan sa atong sariling sikap, gumikan sa atong pagkamaayong tao na luwas kita. Dili na mao. Ang atong kalawasan, grasya sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga Christ alone, faith alone, and grace alone. Baliktad na. Sige. Naangko nato ang kaluwasan nga gi-offer sa atong Ginoong Dios kanato pinaagi sa intentional gini siya dili chamba gi-intention gid imo ging kusang loob ka intentional nga pagdawat kaniya nga maghari sa atong pagkatao pinaagi sa pagtuo. That is intentional. Dili kay sunod-sunod lang kung dili imo ging giplano, imo ging gi-desire nga dawaton ang atong Ginoong Kristo para siya na ang maghari sa imong pagkatao pinaagi sa pagtuo. Mao nang
sa wala ka pa ma-born again, sa wala ka pa mahimong tinuod nga Kristohanon, ikaw ang hari sa imong pagkatao. Pero noong gidawat mo si Jesus Christ, ay siya na ang nahimong hari sa imong pagkatao, og ang imong kagustuhan nga contrary, most of the time contrary sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, ay i-deny mo na kini. Dili mo na kini buhaton, kundi ang imong buhaton katulang gyud ang kaluuban, ang desire sa atong Ginoong Dios. Munang pagdawat, munang to those who receive and believe Him, He gave the power to become children of God. So ang tanan nga midawat sa paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang kinabuhi, og mituo kaniya mosunod sa iyang mando, sa iyang sugo, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang mga maayong binuhatan nga atong pagbuhaton, dili kini para maluwas kita. Ordinaryo kining ginabuhat natong mga Kristohanon. Padayon ang Ephesians chapter 2 sa verse 10, gibuhat kita sa Dios og sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus, sa atong pagka-join together with Jesus Christ, nga kita ay mi-follow na sa atong Ginoong Kristo, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Unsa kini nga kinabuhi nga bag-ong kinabuhi? Kinabuhi nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo, kinabuhi nga giharian sa Espiritu Santo aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kani adto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. So ang maayong binuhatan, plano kini sa atong Ginoong Dios nga maugayoy buhaton sa iyang mga followers, sa mga Kristohanon. Dili nga mao kini ang susi nga maluwas ang usa ka tawo, kung dili plano na kining daan sa atong Ginoong Dios nga ang iyang katawhan dapat yod mubuhat og maayong binuhatan og maayo ang mga batasan. Abnormal sa usa ka Kristohanon nga dili mga maayong buhat ang iyang gabuhaton, especially sa iyang batasan, abnormal gina. So munang matod pa sa James, kung siya ay mituo na sa atong Ginoong Kristo, ang iyang maayong binuhatan ay mahimo ng pinasikad sa iyang pagtuo sa Ginoo. Tungod kay gituo siya sa atong Ginoong Kristo, ang iyang mga gipangbuhat ay gumikan sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Munang pwedeng ingon sa munang giingon ni Jesus Christ nga I am the way, mo siya gid ang kuan. Siya gid in relation gid ang atong mga binuhatan bilang tinuod nga mga Kristohanon, we are doing in connection, in relation sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa pagtuo. Matod pa sa James chapter 2 verse 14, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Matod pa ni James, siya usa man nagtubag niini, dili gayod siya maluwas. Ibig sabihin, ang maayong binuhatan, maayong batasan, mao kana ang proof nga siya ay may pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Pakatandaan nato ang gisulatan din ni Apostol James ay mga Kristohanon na. So kung ikaw nag-confess nga ikaw ay tinuod nga Kristohanon, ikaw ay Kristohanon, normal lamang nga maayong binuhatan, maayong batasan ay makita sa imong pagkatao. Ingon niini, matod pa niya, padayon siya sa verse 17 ng chapter 2. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. So kung walay maayong binuhatan, kung walay maayong batasan, bisag bandira mo pa sa imong dugan nga mituo ako sa kay Jesus Christ, walay hinungdan, patay ang imong pagtuo, dahil ang proof sa imong pagtuo ang maayong binuhatan o ang maayong batasan. Busa kung ang usa ka tawo moingon nga born again Christian siya, tapos maayo kaayong mamalikas, bisyuso, tikasan, o uban pang binuhatan sa dili pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, patay ang iyang pagtuo or wala pa siya'y pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Dahil normal gayon makita ang ang mga batasan, ang mga binuhatan nga walay koneksyon sa Ginoo, ang mga salawayon sa atubangan sa Ginoo, dili na makita dapat sa usa ka Kristohanon, so sa born again Christians.
Muna nga dili na siya tikasan, limbungan. Dili na siya mamalikas, dili na siya bisyoso. Kay siya ay mituo naman sa atong Ginoong Kristo, nag-submit naman siya, nagpailalam na siya sa kagustuhan sa atong Ginoong Kristo through His written word, guided by the Holy Spirit. Busa kung ang atong mga batasan wala pag yun matransform pareha sa batasan ni Kristo, questionable ang atong pagkakristohanon. Questionable gina. Matod pa sa Philippians chapter 2 verse 5 ni Apostol Paul, batunin ninyo kini nga panghuna-huna nga iya usab ni Kristo Jesus. Sa ubang translation nini, ang panghuna-huna, ang mindset ay karakter. Ang karakter daw ni Jesus Christ ay dapat naa sa usa ka Kristohanon. Kinsay giignan din ni Apostol Paul ang mga Kristohanon sa Filipos, sa Philippians. So, unsa ba ang mga buluhaton sa simbahan sa panahon sa mga apostolis? They are faithful in studying God's Word and in fellowship, breaking bread, o sa mga pag-ampo. Mauna ang ilang ginabuhat. Faithful sila sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoong Kristo. Sama-sama sila, palagi silang fellowship. Sabay binisaya sa fellowship, pagtigom, fellowship. Sama-sama sige sila managtigom para pagtuon sa pulong sa Ginoo sa mga pag-ampo, baking bread, Holy Communion, or Lord's Supper, muni ang ilang ginabuhat. Matod pa sa Acts chapter 2 verse 42. Matod pa din og nagabadayon sila sa pagtuon sa mga gipanudlo sa mga apostoles. Unsay ilang gitun-an? Ang gipanudlo sa atong mga apostoles. Unsa ang gipanudlo sa mga apostoles? Ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo, gitudlo niya sa mga apostoles, o gitudlo sa mga apostoles sa mga bag-ong Kristohanon. Muna nga gingon din og nagpadayon sila sa pagtuon sa mga gipanudlo sa mga apostoles sa pagtigom, fellowship, sa pagtigom, ingon nga mga kaigsuunan. So, ang ilang fellowship, ang ilang panagtigom ay para silang mga igsuon. Ingon nga mga kaigsuunan sa pagpikas-pikas sa pan o Lord's Supper o sa ilang sharing sa ilang mga pagkaon o sa mga pag-ampo. Ana agayod ang mga pag-ampo. So, kining pagpikas-pikas sa pan ay mao na kini ang pagkaon nga ginhumduman nila, ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Mao ni ang pagpikas-pikas sa pan. Sunday fellowship is a must to every Christian. Nga sundong Dios is a must to every Christian. Kay gisugo man kini sa Ginoo sa iyang katawhan. So dapat gid nato kining sundon ang panagtigom, pag-fellowship, Sunday service o unsa mga adlaw ang usa ka nagatuo sa atong Ginoong Kristo nga iyang gusto giapuin nila nga muna ang ilang panagtigom. Sa mga Kristohanon, Sunday fellowship dahil muni ang naandan sa mga church father nga ilang gisunod nga according to the Bible. Makita nato na siya sa Romans chapter 15. Kung wa ko masayop sa verses 1 to 2 nga kung saan naga-fellowship sila on the first day of the week. So unsa man ang first day of the week, that is Sunday sa atong mga kalendaryo. Exodus chapter 20 verse 8 mao ning giingon, mahitungod kini sa panagtigom sa Sabat, panagtigom para i-celebrate ang kaayuhan sa atong Ginoong Dios sa community of Christians. Matod pa din hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. So gibalaan sa atong Ginoong Dios ang adlaw, Sabbath day or adlaw igpapahulay. Matod pa sa verse 9, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. So gitagaan ang mga Kristohanon ang katawhan sa atong Ginoong Dios ng 6 days. O ang ipakapito ka adlaw, mao kini ang adlaw sa pagpahulay. So sa mga Judaism, ang ilang pagpahulay, adlaw igpapahulay ay Saturday, mao nang ginasunod sa Sabadista, sa Seventh-day Adventist.
Sa Christian, the Christian Sabbath nga ginasunod sa kadaghanang mga Kristohanon ay Sunday. Nganong Sunday man, mauna ang mabasa nato sa pulong sa Ginoo sa New Testament. Gani tungod sa ka-stricto sa mga religious leader nga Judaism nga pag Sabado ay dili maglakaw-lakaw, dili grabe ang ilang balaod ni ana nga wala kay buhaton bisang gamay, bisag ayuhon ang usa ka tawo, dili gid pwede. Kay munang ginahimo sa atong Ginoong Kristo og matud pa sa John chapter 5 verse 18 or 19 ba? I think verse 18 matud pa dito nga gisalikway o gilapas sa atong Ginoong Kristo. Gustong patyon ang atong Ginoong Kristo sa mga religious leaders nga naman kay dili lamang nga gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay kung dili miingon pagid siya nga ang Ginoong Dios mao ang iyang amahan. Ibig sabihin kapantay siya sa Dios Amahan. Exodus 20 verse 10 padayon, apan ang ikapito ka adlaw, so unom ka adlaw magtrabaho, ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Matud pa sa atong Ginoong Dios, dili kini pagtrabahuhan ang ikapitong adlaw. Matud ko pa kanina, sa Judaism, sa Seventh-day Adventist, ang ikapito ka adlaw ay Sabado, pero mo gina ang gingon sa kalendar Sabado. But in Christian belief, in Christianity, our Sabbath is Sunday because our church father ay nagsimba sila sa Sunday. Romans, daghan tang mababasa na sa passages sa Bible. Isa na ang Romans chapter 15, kung ako nagkasayo, verse 1 to 2. O gipakita usab danan ni Apostol Paul sa Colossians, kung wako na sayop nga nagkalaing-laing pagpahalaga ang mga tao sa mga adlaw sa mga piyesta. So depende sa imong pagpahalaga, basta ang importante nagsimba ka niya ng adlaw mo na ang gi-fix sa usa ka grupo nga sama-sama nilang padayon nga simbahon i-celebrate ang ilang gituhan ang atong Ginoong Dios o ang atong Ginoong Kristo. Matod pa sa verse 10, apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Matod sa atong Ginoong Dios, ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, so dili pa trabaho ang panimalay, mga ulipon, apil na ang mga ulipon, mga kahayupan o mga langyaw, even the animals, dahil ang ilang source of income kadaghanan ni aning igayuna ay mahitungod sa umahan. So kahayupan dili pa trabaho, ipapahulay yon. Langyaw, mga estranghero nga nagpuyo sa Jerusalem, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod dili gayud magtrabaho. Unom ka adlaw matud pa sa Ginoo magtrabaho, ang ikapito musalig lamang sa Ginoo ay anaa gihapon ang iyang provision. Gani sa Old Testament matud pa niya nga sa parte sa yuta sa pagtrabaho sa Israel, iyang giingnan dito ang mga Israelita nga iyang katawhan in the Old Testament nga sa unom ka tuig sila ay trabahoon nila ang ilang yuta. Sa ikapito ka tuig, sa sulod sa katuig, dili sila magtrabaho sa ilang yuta. Dili nila trabahoon, papahulayon nila ang ilang yuta, ang ilang mga kahayupan, o sila mismo magpahulay. Dili sila magtrabaho as source of income sa ilang mga yuta. Kay matod pa sa Ginoo, ang ikaunom ka adlaw, dahil dili na sila magtrabaho sa ikapito ka adlaw, ang ikaunom ka adlaw ay dublihon ko ang inyong income, ang provision na inyong magamit, dahil dili naman mo magtrabaho sa ikapito ka adlaw, sa ikanom ka adlaw doble ang inyong mga abot, ang inyong produce. So muna nga salig lang kita sa Ginoo nga naay provision. Ang Sunday para gina sa iya, whole Sunday. Sunday is the Christian Sabbath, o kini gisugo sa Ginoong Dios nga himuong holy para kaniya, pinaagi sa pagpahulay sa atong mga trabaho o sa sama-samang padayon nga pagsimba kaniya sa atong Ginoong Dios sa atong balay simbahan. Muna nga sa Pilipinas ang holiday pag Sunday, holiday gina siya na kung magtrabaho kag Sunday ay ang uban double pay, ang uban 30% additional sa imong salary,
O kung diha naman sa mga tindahan, unsa pa diha nga negosyo, ang Sunday dako kita gina kay daghan tao. So pero kung ibaylo mo ang Sunday sa imong kinitaan, sa imong income kay dakog income, parehas lang nga gibaylo mo ang atong Ginoong Dios ni ana nga dugang nga income. Matud pa sa akong igagang nga Baptist, nganong ang ubang mga Kristohanon gapalabihon man nila ang pagtrabaho sa Sunday ug mo absent sila sa pagsimba. Kini ay tungod kay dako ang kita sa Sunday. So ang tubag ko niini sa iya og sa tanan nga nagabuhat niini, mas giuna nila ang kwarta para kumita kaysa Ginoo aron siya simbahon. Kay gidili man kini sa atong Ginoong Dios nganong wanon man nila. Except lang nga doon lagi panginahanglan nga dapat ma-meet dito sa Sunday, doon ay in every rules and regulation doon ay exemption usab. Pero ang sugo sa Ginoo dapat dili mabali. Muna nga kinahanglan og pagtuo para masunod kining Sunday nga dili gayud mo trabaho o musimba kauban ang mga Kristohanon sa namaong simbahan. Kay matud pa sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, apan ang mga tao nga gustong maadunahan, mga tao nga gustong masapian, dunay desire gayud nga masapian sila, mapukan sa mga pagsulay. Malitagan sila sa mga walay pulos ug daotan ngat mga tinguha nga mao ang makadaot ug makadala kanila ngadto sa kalaglagan. Note, ang giingnan niini kadtong mga tao nga ang desire nila masapian sila. Munang bisag Sunday mo trabaho sila dugang sa ilang income. Muni basta ang gi-point out din ang gustong maadunahan o masapian. Tapos sa verse 10 gibawal gina sa Ginoo dahil mo man atong mabasa. Sa verse 10, kay kun palabihon nato ang kwarta din sa English for the love of money is the root of all kinds of evil. Pero din sabi ni saya, kung palabihon, ibig sabihin mas gipalabi pa niya nga mukita siya mo income niya siya ni anang adlaw nga Domingo kaysa pagsimba sa Ginoo mo gingon. Kay kung palabihon nato ang kwarta, magagikan ni ining ang tanang matang sa kadaotan. So maura ning for the love of money is the root of all kinds of evil. Magagikan niini ang tanang matang sa kadaotan. Ang uban nga mga tao sa sobrang nga tinguha sa kwarta, mahimulag sa pagtuo o napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing. So matod pa din ang ubang mga Kristohanon tungod sa tinguha nila nga makakwarta, masapian, ay nahimulag na sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong Ginoong Dios. Kinsay giigna niini si si Timothy nga dili gid niya i-desire, diligin niya palabihon ang kwarta kay mahimulag siya sa pagtuo matud pa sa atong ni Apostle Paul, guided by the Holy Spirit. Timothy, ang ubang mga tao Timothy sa sobrang nga tinguha sa kwarta nahimulag na sa pagtuo og napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing. Muna nga maayo mang sapian pero giingon sa Ginoo nga ang nag-desire nga madunahan masapian. So di gid nato i-desire wala ta mo eskwela para masapian ta, pero kung pasapianon ta sa Ginoo mas maayo kay lami man gitong daghang kwarta, pero ang kwarta nga atong gihuptan dili gid na ato yon gikan na sa Ginoo. Muna nga bisag na ang kanato ang kwarta nga gihatag sa Ginoo, gitugot sa Ginoo nga maato under paghihapon na sa iyang supervision. Muna nga na mga kuan nga muhatag yun og 10% na may uban offering na lang, pero mula gina gikuha gipangayo sugo gid ang usa ka Kristohanon iyang katawhan nga ibalik sa Ginoo ang para sa Ginoo. Matud pa niya sa mga Pariseo sa iyang audience nung gipatak siya sa Roman government, gipangutana ba dayon siya nga gipakuha dayon niya ang usa ka silver o gitanaw niya, gipatanaw dayon niya, gipangutana dayon niya ang iyang audience nga kinsa ba ang nakahulma naka
Parang nakasulat ni ining coins na ito, ining kwarta. Mingon na yung audience nga kay Cesar, si Cesar. So mingon dahil nga itong Ginoong Kristo, give to Cesar what is Cesar, and give to God what is God. So naagid ang Ginoo nasay para sa gobyerno. So, or mas gisunod nila ang gusto sa ilang mga kaugalingon kaysa sugo sa Ginoong Dios kung dili sila mosimba. Ang Domingo manggid maay na sa mga nagatrabaho lami og mupahulay lang o ang uban soroy-soroy na dayon kay Domingo lang ang ilang vacant, pero dapat gid na unahon gid ang Ginoo pag Sunday. Matod pa sa Hebrew chapter 10 verse 25, dili gayud nato undangon ang atong nabatasan nga panagtigom. So fellowship, dili nato undangon daw matod pa dinhi. Sama sa gibuhat sa uban, ang uban ay nag-undang na sa pag-fellowship, nag-undang na sa pakipag-fellowship sa mga Kristohanon. Kung dili magdinasigay kita diha sa atong pagsimba sa Ginoo kauban ang mga Kristohanon, magdinasigay ang number one nga reason nga nung nagsimba ka sa Ginoo kauban ang mga Kristohanon. Balikon ko, dili gayud nato undangon ang atong nabatasan nga panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Kung dili magdinasigay kita sa usag-usa, ilabi na gayud karon nga makita na nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. So mga sa Sunday service, sa mga kapatiran o mga kaigsuunan ay magdinasigay ang matag usa. Gani ang atong mga ka-churchmate ay mingaw man sa kung dili nato sila makita. Kanang mga absinuas mingaw sa nga di nato sila makita. So muna nga diha ang celebration sa atong Ginoong Dios, na diha ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, na diha ang mga pag-ampo, munang padayon nga pagsimba sa atong Ginoong Dios, na diha ang pagpikas-pikas sa tinapay, Lord's Supper. Ang uban ay kada Domingo, ang uban ay twice a month, ang uban ay once a month. So muna nga naa diha. Pero dili pa ego ang Sunday fellowship lang. Kinahanglan pa kinig follow-up sa Bible sharing, Bible studies, kauban ang mga Kristohanon, manang Bible sharing, reading Christian books, mubasag kita sa mga Kristohanon books, dili lang kay kung naatay mga Christian books, mubasa kita, na dali na kay karon pag abot sa mga Christian books dahil sa mga e-books. Activities nga mo-grow ang atong pagtuo sa Ginoo sama sa midweek service og prayer meeting og uban pa nga mga activities nga makapalig-on, makapamature sa atong pagtuo sa Ginoong Kristo. Acts chapter 2 verse 43. Namuhat ang Ginoo kanila nga miresulta sa pagtahod og kahadlok sa Dios. Matod pa sa verse 43 sa atong text, daghan ang mga milagro, daghan nga mga milagro og mga kahibulungang mga butang ang gihimo sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Busa ang mga tao nagkinabuhi nga may pagtahod o kahadlok sa Dios. So ang resulta sa ilang pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagpikas-pikas sa tinapay, sa mga pag-ampo, daghan ang ilang mga kauban nga mga Kristohanon ay majority, dili na siguro tanan, dahil nagi mga badlongon nga mga Kristohanon na nagtahod sila pag nagtahod og may kahadlok sa atong Ginoong Dios. Acts 2:44-45. Loving and sharing together. Matod pa dinhi, suod ang panag-uban sa mga tumutuo, sa mga Kristohanon. Ibot pasabot, close kaay sila. Suod ang panag-uban sa mga tumutuo o giusa nila ang ilang mga kabtangan aron makaambit ang tanan. Gipamaligya nila ang ilang mga yuta o mga kabtangan o gihatag nila ang halin ngadto sa ilang mga kauban sigon sa panginahanglan sa matag usa. So kini nahitabo ay pipila lang kini kaadlaw dahil moning mga bag-ong Kristohanon. Ingon ang atong Ginoong Kristo nga ipamalitan ninyo ako dinhi sa Jerusalem, sa Judea, Jerusalem, Judea ug Samaria ug sa tibok sa kalibutan. Ngunit niining mga adlaw wala nila tumana, munang diha pa sila nagtipon sa balkon ni Solomon sa templo o ang uban sa balay-balay.
muna nga gipadalaan sa atong Ginoong Dios og persecution ang bag-ong simbahan, bag-ong mga Kristohanon. Mao nang nagkatibulaag sila og kining ilang panagtigom dinhi ay nabungkag. Nagkatibulaag sila nangadto sa ubang lugar, ubang nasod, o sa ilang maadtuan ay gishare nila ang pulong sa Ginoo. Muna nga pangsamantala lamang kining verses 44 to 45 dahil nabungkag na sila og nag-adto sila sa nagkalanglaing lugar o gipadayag nila ang atong Ginoong Kristo sa uban. Mao nang in their time sa Roman Empire 1st century AD, halos buong known-world nga sakop sa Roman Empire ay nakadungog sa pulong sa Ginoo tungod sa mga Kristohanon, dili lamang mga apostoles kundi even the ordinary members ay nag-share sa pulong sa Ginoo dahil gigamhan sila sa Espiritu Santo. Muna nga Acts 2:46 to 47 ang ginabuhat sa first century Christians nga atong gisunod hangtod karon. Matud pa sa verse 46, adlaw-adlaw nagtigom sila sa templo ug nagpikas-pikas sa pan didto sa ilang mga Pinoy-anan. Malipayon gayon sila sa ilang pag-inambitay sa pagpangaon. Og padayon, so dinhi makita nato adlaw-adlaw nagatigom sila sa templo ug nagpikas-pikas sa pan didto sa ilang mga Pinoy-anan. Og padayon ang ilang pagdaig sa Dios, nalipay kanila ang tanang mga tao. Adlaw-adlaw gidugang sa Ginoo kanila ang mga tao nga iyang giluwas. So makita nato sa verse 47, ang atong Ginoong Dios ang nag-convert sa mga dili Kristohanon to Christianity dugang sa ilang pundok. Dili sila mismo, sila ay gigamit lamang nga tulay, pero ang naghimo gayud niini nag-convert, convict sa usa ka tawo panamuto sa atong Ginoong Kristo ang atong Ginoong Dios. Og tungod sa ilang gibuhat padayon nga gihimo silang panalangin ngadto sa dili Kristohanon pinaagi sa pag-convert sa Ginoo sa wala pay relasyon kaniya. Koinonia or fellowship. So tanaw nato karon ang fellowship. Doon na kita'y fellowship sa atong Ginoong Dios because we are made partakers of His divine nature, as we escape the corruption which is in the world through sin, through lust. Matod pa sa 2 Peter chapter 1 verse 4, og pinaagi usab niini gihatagan niya kita og bililhon gayod nga mga saad. Unsa maning mga bililhong saad kagaya ng langit, eternal life sa langit. Kining mga daghan kaayong promises sa atong Ginoong Dios nga gihatag sa mga iyang sumusunod sa iyang katawhan. Kung ihapon mo dinhi sa Bible, one Bible scholar ay nag-ihap niya ay more than 8,000 promises. Daghan na kaayong na fulfill niya ana, pero daghan paghapon kaayo ang pagadawaton pa sa usa ka Kristohanon nga matinud-anon sa atong Ginoong Dios. Matud ko pa kanina, kagaya sa langit. Na ang langit o guban pa nga matod pa sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, nga pag-atubang nato sa iyang mapananod nato ang inheritance nga iyang gitagana sa mga matinud-anon kaniya. So, muning bililhon gayud nga mga saad aron pinaagi niini nga mga saad malikayan nato ang kailibgon dinhi sa kalibutan nga makadaot kanato ug makaambi kita sa Dios nun nga kinaiya sa partakers of His divine nature. Muning makaambit kita sa Dios nun nga kinaiya. Sa unsang paagi ang mga promises ni Lord ay mga gamit kini. Isa kini sa way nga makaambit kita, makalikay kita sa makadaot lust of the place nining kalibutan na maimpluwensya sa buhat sa mga tao nga walay pagtuo sa atong Ginoong Dios. Muna nga para dili madaot ang pangako sa atong Ginoong Dios, magpailalom kita kaniya, munang makalikay kita. Kung gusto natong moadto sa langit kauban ang Ginoo, kinahanglan nga sundo nato siya. Dati munang isa sa promises, requirements sa promises nga gihatag sa atong Ginoong Dios. Every promises, matod ko pa sa una, every promises ay dunay kaakibat nga requirements.
Dili kay libre lang tanan. Dunay kaakibat nga requirements. Kung gusto kang moadto sa langit, magtuo ka sa atong Ginoong Kristo o magpailalom ka kanina. Duna kaniya. Duna kita i-fellowship sa Ginoong Hesus because of the common sympathies which His life and sufferings have established between Himself and us. Matod pa sa 1 Peter chapter 2 verse 21, ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panig-ingnan nga angay natong sundon. So ang suffering daw ni Jesus Christ, ang pag-antos ni Jesus Christ mao ni ang example nga gihatag sa ato para sundon nato isip iyang tagasunod. Og mao kini ang katuyuan kung nganong gitawag kita aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. This is the reason why God called us, why God chose us, nganong gipili kita sa Ginoo para masunod nato ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Isa sa main major nga reason nganong nagpakatao ang atong Ginoong Kristo para hatagan kita niya og example pinaagi sa iyang kinabuhi nga dapat natong sundon. Verse 22, wala siya makasala o wala mamakak ang atong Ginoong Kristo daw, wala makasala o ni wala mamakak. Verse 23, giinsulto siya apan wala siya mobalos og insulto. Sumuning lisod. Dahil sayon istorya pero lisod buhaton. Giinsulto ang atong Ginoong Kristo nga pero wala siya mobalos sa pag-insulto. Muna nga ang tanang mga Kristohanon nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo kung insultohon gani dili gid mobalos daw kay mo ni ang example nga gipakita nang gingon ko nga daling ideklara pero lisod sundon. Pero sa tabang sa Espiritu Santo ay kaya ni sa usa ka matinud-anon nga Kristohanon. Doon na kita i-fellowship sa Holy Spirit because we partake of the strengthening and enlightening influences of His teaching, and because He dwells in us, ang Espiritu Santo ay nagapuyo sa atong pagkatao, pinaagi sa pagtuo. John chapter 16 verses 16 to 17, og pangayon ko sa amahan nga padad-an niya kamog laing magdadasig, unsa ni magdadasig? Counselor, comforter, counselor, laing magdadasig kung unsa ang atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo mausab dahil isa siya sa Triune God, isa siya sa membro sa Triune God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Muna nga kini nga magdadasig walay lain kundi ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. He is our guidance. He will teach us, enlighten us sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Og magpabilin siya kaninyo sa walay katapusan. Ang Espiritu Santo magpabilin sa usa ka Kristohanon hangtod sa pagatubang nato sa Ginoo. Ayhan na kay mubalik naman ta sa Ginoo, mabilin man ng Espiritu Santo. Dili si dawaton sa mga tao sa kalibutan tungod kay dili nila siya makita. Tinuod kay Espiritu man siya. Dili siya makita sa dili mga Kristohanon o wala siya makaila kaniya. Apan nailhan ninyo siya tungod kay siya kauban ninyo o kanunay magapuyo diha kaninyo. Sumunang giingon ni Apostle Paul nga don't grieve the Holy Spirit dahil kung ang usa ka Kristohanon nagpakasala, ang Espiritu Santo nga nagpuyo diha sa iyang pagkatao, sa iyang kasing-kasing pinaagi sa pagtuo ay mag-grieve. Muna nga dili nato gyud i-grieve, dili nato pasubon ang Espiritu Santo pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga kontrary sa kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na kita fellowship sa matag usa because of the mutual participation in each other's affection. Matod pa sa Galatians 6:2, pag tinabangay kamo sa inyong mga problema tungod kay kung mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Mga Kristohanon, magtinabangay gayud nang maayo nga suod gyud ang mga Kristohanon sa matag usa through fellowship, through sa panagtigom. Masuod ang manag-usa para magtinabangay og matuman nato ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita sa mga dili pa Kristohanon ang ilang gipangbuhat, ang gugma sa matag usa, how they are loyal and faithful to each other.
mao kana nga daily kada adlaw dunay gakapadugang nga gakahimong Kristohanon kanila. Siguro doon nagihapoy sila ay mga misunderstanding nga kahitabo, pero dili paka-penetrate ang buhat sa yawa tungod sa ilang likon nga relasyon sa matag usa pinaagi sa ilang kanunay nga pag-fellowship. Hebrew chapter 10 verse 24 to 25, og paningkamutan ta nga mapukaw ang pagbati sa kada usa nga mahigugma sa iyang igsuon. Isig katawo og mahimong maayo. So mo ginang pukawon ang pagbati sa matag usa pinaagi sa gugma. Dili nato undangon ang atong nabatasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban, kung dili magdinasigay kita sa usag usa. Ilabi na gayod nga karon nga nakita nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. So unsa ba ang mga buluhaton sa simbahan sa panahon sa mga apostoles? They are loyal and fellowship sa pagtuon sa teaching sa mga apostoles, sa Lord's Supper o sa prayer. Matod pa sa Acts chapter 2 verse 42. Unsay resulta ni ini? Nahimong resulta, sila nga mga Kristohanon nagkinabuhi nga may pagtahod og kahadlok sa Dios. Acts chapter 2 verse 43. Asa nila gihimo ang ilang fellowship or panagtigom o sa una sa templo dito sa balko ni Solomon sa Acts chapter 3 verse 11. Pero sa dihang gi-persecute na sila hangtod sa hangtod sa atong kapanahonan karon, ay dito na sila nagtigom sa ilang mga balay-balay og around 300 AD na diha pa nagsugod ang mga dagkong building, dagkong fellowship. Pero ang original nga tumong o original nga hulagway sa nag-fellowship nga mga Kristohanon diha sa ilang mga balay. Sa pipila ka mga adlaw napahawa na sila sa ilang fellowship sa templo o sa balay-balay sila nag-fellowship. Romans chapter 16 verse 23, matod pa din ni Apostle Paul, sigayon na nga musta usab kaninyo. Ako si Pablo, nagasaka dinhi sa iyang balay. So si Apostle Paul ni gayuna, gihimo niyang boarding house ang balay ni Gayo, nagasaka daw siya sa iyang balay ni Gayo. Og dinhi usam nagasimba ang mga tumutuo o mga Kristohanon. Subot pasabot ang balay ni Gayo ay dunay gihimong worship center sa mga Kristohanon ang iyang balay. Siguro kini si Gayo ay kwartahan sa kini dako iyang balay, so nahimong fellowship center. Si Erastus nga tresurero sa syudad, treasurer of the city, o ang atong igsuon nga si Quartos nagapangumusta usab kaninyo. So makita nato nga ang buluhaton sa Ginoo sa 1st century AD hangtod sa 300 AD ay naalang sila sa ilang mga balay, mga panimalay. Pero ang ilang ginasunod nato karon nga Sunday service. Sa ilang panagtigom sa panimalay, naagid ang Word of God, pinakasentro ang Word of God, na ay mga pagkanta, o nausay mga offering, pagpikas-pikas sa tinapay, Lord's Supper, nga mauna ang gisunod nato karon. Sa balay ni Philemon nga amigo usab ni Apostle Paul, doon nagihapoy ang iyang balay, gihimo gihapong worship center sa mga Kristohanon sa Philemon chapter Philemon verses 1 to 2 dahil usa na ka chapter. O gipadayon nila kini nga buluhaton hangtod sa atong henerasyon karon, kay mauman kini ang buluhaton sa simbahan in every generation samtang gipaabot nato ang second coming of the Lord Jesus Christ. So mauni ang simbalay nga gisugdan sa atong mga church fathers nila sa mga apostolis o sa ilang mga kauban. Ang una nilang panagsimba o ang ilang ginabuhat maong ginabuhat nato karon, ginasulod nato karon ang ilang unang panagsimba dito sa templo, pero tungod sa persecution nabalhin sila sa ilang mga balay. Ang mga dagko nga balay dito ang mga worship center. So sa ato karon nga kapanahonan ang J12 or na J12 din sa Cagayan de Oro nga mao ang ilang ginasunod. Pag sa usa ka bulan o sa ka Sunday lang sila magtigom sa usa ka lugar nga daghang gid sila. Pero sa tulo ka Sunday, kung upat ka Sunday ang usa ka bulan, sa tulo ka Sunday bulag-bulag sila dito sa panimalay. Ang uban asa siya
dapit nga location na butang. Doon na live TV dito kay ang ilang Word of God ay centralized sa source nila, sa main source nila. Centralized, so mananaw lang ang ilang mga membro dito sa ilang panimalay, pero ang worship naagihapon ang buluhaton dito nga worship, Word of God through TV, live through TV, naagihapon ang offering, tithes and offering, og panagkantahan. So, dili daotan nga buhaton kini sa atong mga kauban nga mga Kristohanon karon dahil kini ang pinakabiblikal. Matud ko pa kanina, nagsugod lang ang dagkong building nung ang east to west na sa kasimbahanan dito sa Jerusalem, dito sa known world sa Roman Empire, ay wala na kayo sila nagkasabot mo nang ang uban nagbuhat na dag building nga dagko og dito na nila gibuhat ang ilang Sunday service. Pero dili ingon ni ana ang naugalian sa first century AD nga mga Kristohanon sa ilang mga panimalay nagsugod ang pananambahan. So dinhira kita kutob mga igsuon og sa sunod na usab natong pagtuon sa pulong sa Ginoo through Facebook and through YouTube sa akong personal channel. Daghan kayong salamat sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtulunan ang pagsugod sa simba sa balay. O sa tanan nga nananaw ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen. 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 Maayong gabi sa tanan from Cagayan de Oro City ngadto sa sang sulok sa mundo. Bye-bye.